बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 27 जून 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी ज़ुबान और शर्मगाह की ज़मानत देता है, मैं इसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शर्मगाह और ज़ुबान की हिफाजत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से कुछ अहम इतलात मिली हैं जो कि आपसे शेयर की जा रही हैं। वो तमाम पाकिस्तानी जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं, वैसे तो ये ख़बर तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए ही है जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, इनका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो, मगर पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से ये ख़बर आई है, इसलिए पाकिस्तानी सफारतखाने का नाम लिया जा रहा है। सऊदी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई ओदा सर्विस यानी रिटर्न वाली जो सर्विस है, जिसका काफ़ी दिनों से पहले आप लोगों ने फॉर्म भी भरा है, जिसके तहत सऊदी अरब में मौजूद कानूनी और गैर कानूनी मुकीमीन जिनका फ़ाइनल एग्ज़िट या खरूज नहाया लग चुका है या किसी भी किस्म के वीज़ा यानी कि वीज़ा ज़ियारत के लिहाज से वो आए हैं या टूरिस्ट वीज़े पर वो आए थे और फ़्लाइट्स बंद हो जाने की वजह से वो वापस नहीं जा सके, इनसे ओदा सर्विसेज के लिए जो एप्लीकेशन ली गई हैं, इस हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से जारी नई हदायत के मुताबिक ऐसे तमाम अफराद अपने मुल्क वापस जाने की इजाज़त इनको दे दी गई है जिसका खरूज आऊद या खरूज नहाया लगा है और किसी भी किस्म का विज़िट वीज़ा उसका लगा है, टूरिस्ट वीज़ा उसके पास है, इनके वीज़ों की मियाद बाकी हो या ख़त्म हो चुकी हो और वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से सऊदी अरब से सफ़र नहीं कर सके, ऐसे लोग सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट से निकलना चाहें तो इन्हें बगैर जुर्माने फ़ीस अदा किए सफ़र की इजाज़त दे दी गई है। वो टिकट लेकर एयरपोर्ट से सफ़र कर सकते हैं। यह सहूलत वबाई मर्ज़ कोरोना की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र आर्जी तौर पर दी गई है। आप तमाम गैर मुल्की अफराद, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपनी अपनी जो भी कंसर्न एम्बेसी है, सफारतखाने हैं, उनसे राब्ता करें ताकि इस सिलसिले में मज़ीद आपको रहनुमाई मिल सके। खुसूसी यानी स्पेशल फ़्लाइट्स तो इस वक्त चल रही हैं, सऊदी हुकूमत ने उसकी इजाज़त दी है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दीगर ममालिक की फ़्लाइट्स बाकायदा डेली बेसिस पर जा रही हैं। इस सिलसिले में आपको इतला दी गई है कि आप अपने सफारतखानों से राब्ता कर लें। पाकिस्तानी सफारतखाने रियाद ने कहा है कि ममलिकत में मौजूद तमाम पाकिस्तानी अफराद किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए मुंदरजा झैल नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो आप नंबर्स वीडियो में देख रहे हैं, इन पर आप इनसे राब्ता करके मुकम्मल मदद और रहनुमाई के लिए बात कर सकते हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने के ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुबह 9 बजे से शाम 4 से 5 बजे तक एक्टिवेट रहते हैं, क्योंकि ये लैंडलाइन नंबर हैं और इन पर आप ऑफिस टाइमिंग में ही राब्ता कर सकते हैं। एक ईमेल एड्रेस भी पाकिस्तानी सफारतखाने ने जारी किया है जिस पर इन्हें ईमेल भी की जा सकती है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने अपनी फैमिलीज़ जो विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब बुलाई थीं और वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से विदिन 2 से 3 दिनों में मार्च में जो फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हुआ था, उसके बाद वो मुसलसल यहाँ स्टक होकर रह गई हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जवाज़ात से मुसलसल ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वो अपने मुल्कों में फ़ैमिली को विज़िट वीज़े पर जो आई थी भेज सकते हैं। जवाज़ात ने कहा कि बेहतर है कि अपना फ़ैमिली का विज़िट वीज़ा आप एक्सटेंड करवा लें। जवाज़ात ने पिछले दिनों फ्री ऑफ कॉस्ट 3 महीने का एक्सटेंड वीज़ा कराने की इजाज़त दी थी, जिससे बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है। मज़ीद 3 महीने का आप वीज़ा अपनी फ़ैमिली का एक्सटेंड कर सकते हैं जब तक फ्लाइट ऑपरेशन इस वक्त जारी नहीं होता है। वैसे तो 9 मंथ तक आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। इस सिलसिले में आपको अपशर अकाउंट से रजू करना होगा। अगर ये फैसिलिटी जवाज़ात की जानिब से आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाने की बिना पर आप फैमिली नहीं भेज पाए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सऊदी हुकूमत को इस बारे में मुकम्मल मालूमात हैं। इंशाल्लाह इससे आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं होगी। बेहतर है कि अपने वीज़े को एक्सटेंड
سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کی وجہ سے جو سب سے زیادہ بزنس یعنی کاروبار متاثر ہوا تھا وہ حلاق اور بیوٹی پارلرز کا تھا۔ ان کے کھل جانے کے بعد بہت ساری کارروائیاں بھی ان کے خلاف کی گئی ہیں، کیونکہ احتیاطی تدابیر نہ اختیار کرنے کی بنا پر کافی سارے حلاق کی دکانیں اور بیوٹی پارلرز کو بند کیا گیا ہے۔ اب بلدیہ کے ادارے نے مزید ایک چارٹ جاری کیا ہے جو آپ اس اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بلدیہ کے ادارے نے کہا ہے کہ تمام افراد چاہے سعودی شہری ہیں یا غیر ملکی، جب بھی کٹنگ کرانے جائیں، شیو کرانے جائیں یا دیگر فیسلٹیز جو حلاق یا پارلر سے ملتی ہیں وہ آپ لینے جائیں تو لازماً ان ریٹ کے لحاظ سے ہی ادائیگی کریں۔ کوئی بھی حلاق اگر اس سے زیادہ رقم کسی بھی سعودی شہری غیر ملکی سے لے گا تو وہ غیر قانونی کہلائے گا۔ 934 ہمارا ہیلپنگ نمبر ہے، اس پر آپ کمپلین کریں۔ متعلقہ ٹیمیں 24 گھنٹے ہر وقت آنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، لہٰذا فوری طور پر ایسے افراد حلاق اور بیوٹی پارلرز کے خلاف کارروائی ہوگی جو کہ عوام سے جعل سازی کے ذریعے زیادہ رقم بٹورتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ایسے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو کہ وبائی مرض کرونا کا ٹیسٹ انشورنس کمپنیوں کی انشورڈ پالیسی کے تحت کروانا چاہتے ہیں، اگر وہ کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں ٹیسٹ کروانا چاہیں تو وہ کروا سکتے ہیں۔ اگر انہیں اس بارے میں پازیٹیو رزلٹ نہ آیا تو اس کی کاسٹ وہ خود ادا کریں گے، جو کنسرنڈ کمپنی ہے وہ اسے ادا نہیں کرے گی، اور وہ تمام ٹیسٹ جس میں پازیٹیو خدا نخواستہ کو رزلٹ آ جاتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی پھر کمپنی کے اوپر آتی ہے کہ وہ اس کی کاسٹ ادا کرے۔ لہٰذا تمام سعودی شہری اور غیر ملکی اس بارے میں اچھے طریقے سے جان لیں کہ ٹیسٹ کرانا کوئی حرج نہیں ہے، کہ آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کسی بھی پرائیویٹ سیکٹرز میں جا کر، مگر اس کی اگر نیگیٹو رزلٹ آتا ہے تو اس سلسلے میں مکمل اس کی جو پیمنٹ ہے وہ غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری انہیں خود ادا کرنی ہوگی۔ یہ انشورنس پالیسی کے تحت کچھ نئی معلومات آئی تھیں جو آپ سے شیئر کر دی گئی ہیں۔ امریکی سائنسی ماہرین نے ایک اہم رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا ہے کہ وبائی مرض کرونا کی کچھ نئی علامات سامنے آ رہی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اس سلسلے میں تحقیقات پوری دنیا میں زور و شور سے جاری ہیں۔ ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 2 سے 14 دنوں میں وبائی مرض کرونا کی نئی علامات ظاہر ہونے کے بعد انسانی جان کے لیے خطرات کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس میں بلغم کا مسلسل رہنا، ناک بہنا، متلی محسوس ہونا، جوڑوں میں درد، سر درد، کمزوری محسوس ہونا، یادداشت کمزور ہو جانا اور ذائقے کا محسوس نہ ہونا اور خوشبو نہ آنا، یہ تمام ایسی علامات ہیں جو اس وبائی مرض کرونا کی وجہ سے سامنے آ سکتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی شخص میں یہ علامات ظاہر ہونی شروع ہوں تو بہتر ہے کہ انتظار کیا جائے، فوری طور پر متعلقہ سیکشنز میں جایا جائے اور اپنا ٹیسٹ کروایا جائے تاکہ وبائی مرض کو مزید پھیلنے سے بچایا جا سکے اور آپ کی صحت جو کہ اس سے بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے اسے وقت پر ہی کنٹرول کیا جا سکے۔ پوری دنیا میں اس ٹاپک پر کافی زیادہ بحث دیکھی جا رہی ہے، کیا مچھر یعنی ماسکیٹو کے ذریعے بھی کرونا وائرس پھیل رہا ہے یا کہ نہیں۔ پوری دنیا میں اس پر تحقیقات جاری تھیں۔ اسی سلسلے میں اٹالین نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک اہم رپورٹ جاری کی گئی ہے جسے دنیا میں کافی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وبائی مرض کرونا مچھر کے ذریعے یا دیگر اڑنے والے اس طرح کے جو بھی انسیکٹس ہیں، حشرات ہیں، ان سے نہیں پھیلتا ہے۔ یہ انسانی سانس کے ذریعے، منہ اور ناک اور آنکھوں کے ذریعے یہ حلق تک جاتا ہے اور وہاں پرورش پانے کے بعد یہ پھیپھڑوں میں جا کر یعنی لنگس میں جا کر اپنا فائنل کام کرتا ہے۔ لہٰذا تمام افراد جو کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ اور ناک سے زیادہ ٹچ کرتے ہیں ان میں وبائی مرض زیادہ جانے کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت احتیاط کریں، ماسک کا استعمال لازمی کریں، گلوز لازمی پہنیں اور سوشل ڈسٹینس یعنی ایک دوسرے سے کم 1 سے 2 میٹر کے فاصلے پر لازمی کھڑے ہو کر بات کریں۔ 5 افراد سے زائد افراد نہ ہوں کیونکہ وبائی مرض کے پھیلنے کے کافی زیادہ امکانات اس وقت بڑھ جاتے ہیں جو کہ ایک شخص کو متاثر ہونے کے بعد 40 دوسرے لوگوں میں پھیل سکتا ہے۔
दोस्तों, कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो रिपोर्ट आपसे शेयर की जाती है उसमें आपने देखा होगा कि 46 अफराद पिछले 24 घंटे में सऊदी अरब में इंतकाल कर चुके थे। इस सिलसिले में मज़ीद इतलात जो आई हैं कि सबसे ज़्यादा जो इंतकाल करने वाले अफराद की है वो 27 के करीब सिर्फ रियाद में रिकॉर्ड किए गए हैं। रियाद में पिछले दिनों जो काफ़ी ज़्यादा वबाई मर्ज फैला था उसकी अब असरात सामने आ रहे हैं, जबकि 4 जद्दा में इंतकाल किए हैं, 3 मुमर्स में और इसी तरह से 1 हफूफ के इलाके में, 2 मक्कातुल मुकर्रमा में और इसी तरह से दमाम, ताइफ और कतीफ, मदीना और अल कदिया के इलाके में एक केस सामने आया है जो कि इंतकाल अफराद कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अफराद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और हम सबको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वबाई मर्ज से सबसे बेहतर इससे बचने का हल एहतियाती तदाबीर और समाजी। रियाद से खबर आई है कि बल्दिया के इदारे ने अहम कार्रवाई करते हुए 734 मुख्तलिफ दुकानों, शॉपिंग सेंटर्स को बंद कर दिया है। वजारत सेहत के कवानीन पर अमल नहीं करने वाले इदारों को किसी सूरत में सऊदी अरब में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में 19,000 के करीब मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयाँ रियाद रीजन के मुख्तलिफ एरियाज में की गईं, जिसमें 734 जगहों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें सील कर दिया गया है। सऊदी वजारत सेहत, वजारत दाखिला और बल्दिया का इदारा काफ़ी एक्टिव होकर इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वजारत सेहत जो भी हिदायत जारी करता है उस पर अमल दरामद करवाया जाए।